नमस्कार। जय श्री जगन्नाथ। आपण समस्त को तुम चरण कमले यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक स्वागत। दर्शक बंधु, आम ओडिशा रे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जे कोटि कोटि ओडिया प्राणर देवता, तांकु केंद्र करी अनेक पर्वपर्वाणी उत्सव जानी यात्रा आदि पालित हुए। एते सबु पर्वपर्वाणी मध्यरे गोटे पर्व रही पौष मासर अमावास्या, जहाँ बौल अमावास्या बा बकुल अमावास्या नाम नामित। यह ओडिशार गोटे पारंपरिक पर्व एवं पौष मास अमावास्या दिनटी बौल अमावास्या भाव पारंपरिक रीति रे ओडिशार घरे घरे एक सामाजिक उत्सव भाव पालन करा जाए। तेबे आसंतु प्रथमे जानिबा बौल अमावास्या बा बकुल अमावास्या केते तारीख रे एवं केबे पालन करा जिवो। एही वर्ष 2024 मसीहा डिसेम्बर 30 तारीख सोमवार दिन बकुल अमावास्या पर्व पड़ुअछि। एहा सहित श्रीमंदिर रे तथा सर्वत्र बकुल अमावास्या एही दिन एवं एही तारीख रे ही पालन करा जिवो। साधारणतः एही समय रे आंब और पणस गछरे बौल बा फलकसी धरि थाए। तेणु लोकमानक मध्यरे विश्वास अछि जे बौल अमावास्या दिन जदि विधिवत अनुसार गछ मानकर पूजा करा जाए तेबे गछरे बहुत फल हुए। एही लोक विश्वास किंबदती ता सहित महाप्रभुंकर पाखरे बौल गईंठा लागी हेबार परंपरा को भित्ति करी बौल अमावास्या बा बकुल अमावास्या भावरे पौष अमावास्याटी को पालन करा जाए। बौल अमावास्या पालनर विधिविधान विभिन्न स्थान रे विभिन्न भावरे पालन करा जाए। पुरी श्रीमंदिर रे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर सकाळ भोगरे गईंठा पिठा सहित बौल लागी होइथाए। सेहीपरि भावरे प्रत्येक ओडिया घरणी माने पवित्रतार सहित एही बकुल अमावास्यार उत्सवटी को पारंपरिक रीति रे पालन करिथांती। घरे घरे गईंठा पिठा तैयारी करा जाए एवं बाड़ी रे थिबा आंब पणस नड़िया गुआ पिजुली एही सबु गछ मूलरू घास अनामना गछ और लता को परिष्कार करा जाय थाए। गोबर पानी एवं गंगा जल रे लिपापोछा करा जाय परिष्कार करा जाए। तापरे सेही गछ मूल रे विभिन्न रंगर चिता बा झुटी पका जाए एवं संध्या हेले गछ गुड़ी को हलदी पानी रे धोई देई बा गाधोई देई सिंदूर धूप दीप एवं बौल आउ गईंठा पिठारे पूजा करा जाए। केतेक अंचल रे पूजा पाई प्रस्तुत होइतिबा गईंठा पिठा को बौल गुड़ बोली मध्य कहा जाए। आंब बौल को संग्रह करी पिठा सहित रखा जाए एवं बौल धरिथिबा आंब गछ मूल रे गईंठा पिठा को पूजा करा जाय थाए। एही भोग एवं आंब बौल को पाख पड़िशा बंधु कुटुंब को बांटी करी एही बकुल अमावास्या बा बौल अमावास्या पर्वटी को पालन करा जाय थाए। केतेक स्थान रे ईशान कोण रे बा रोसई घरे पूजा करी भोग बंटा जाए। आउ केतेक स्थान रे मध्य घरे खीरी पिठा क्षीर पिठा नुआ बौल को आनी परिवार रे इष्ट देवदेवी पाखरे पूजा करिथांती। मात्र साधारणतः गोष्ठीगत भावे रहुथिबा कुटुंब रे वयोज्येष्ठ पुरखा व्यक्ति घरे एही पूजाटी को करा जाय थाए। प्रायतः समस्त ओडिशार गृह मानकरे एही पूजा को करा जाए। एहा एक सामाजिक पर्व। विभिन्न सुमिष्ट भोजन क्षीर गईंठा पिठा एसबु इष्ट देवदेवी पाखरे एवं महाप्रभु श्री जगन्नाथ पाखरे पूजा करा जाय थाए। पौष मासर अमावास्या तिथि रे श्री जगन्नाथ बा बड़ देउल रे बकुल अमावास्या नीति पालन से दिन आलती अवकाश बढ़ेबा परे बेश हेबा बेले श्रीजीव माने खंडे आज्ञा माल लागी हुअंती एवं बल्लभ शेष होई सकाळ धूप उठिबा समय रे रोष घरु बौल गईंठा ताट श्रीछाम को विजे हुए। मुदिरस्त सेवक प्रसाद लागी करिबा परे पूजा पंडा षोडश उपचार रे तांकु भोग लगेई थांती एवं टेराफिटी आळती बढ़िबा परे ताट भितरे
ଥାଇ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମୋଦିରସ୍ତ ଏବଂ ପତି ମହାପାତ୍ର ଏଇ ତିନି ସେବକ ତିନି ବାଡ଼ରେ ବନ୍ଦାପନା କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ମହାପ୍ରସାଦ କଢ଼ାଯାଇ ପାଣି ପଡ଼ିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଘରୁ ନାରାୟଣ ଯିଏ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ନାମରେ ନାମିତ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବିଜେ କରାଯାଏ। ପୂଜା ପଣ୍ଡା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆଣି ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ବା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ। ପୌଷ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ମହୋଦଧିକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ତାଙ୍କର ସାଗର ବିଜେ ନୀତି ହୁଏ। ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ବିଧିବଦ୍ଧ କରିବା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରାଯାଏ। ମହୋଦଧି ତଟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅମାବାସ୍ୟା ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ପରେ ଅମାବାସ୍ୟା ନାରାୟଣ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସି ପୁନର୍ବାର ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। କାହିଁ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରିଆସିଛି, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବଉଳ ଧରିଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କଲେ ବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରଚୁର ଆମ୍ବ ଫଳ ମିଳିବାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ପ୍ରକୃତି ପୂଜା କରିବାର ଏହା ଗୋଟିଏ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ, ଗଇଁଠା ପିଠା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ଯାହା ଚାଉଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଚୂନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରା ଏବଂ ପାଣିରେ ତାକୁ ପକାଇ ଫୁଟନ୍ତା ପାଣିରେ ଚିନି ଏବଂ ଲୁଣ ସହିତ ମିଶାଇ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେହି ଖଳିକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ କିମ୍ବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆକାରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଇଁଠା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସଜାଡ଼ି ରଖାଯାଏ। ତାପରେ ସାମାନ୍ୟ ମରିଯାଇଥିବା କ୍ଷୀର ବା କ୍ଷୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ଏହି ଗଇଁଠା ଖଳିଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଗଇଁଠା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତା ସହିତ ଅଳେଇଚ ଛେଚା, ତେଜପତ୍ର ଏସବୁକୁ ପକାଇଲେ ତା'ର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଏ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପୂଜା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୈବେଦ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଏ। ଏହି ପିଠାଟି ଚିନିରେ ବା ଗୁଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। କାଲି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।